जय हिंद साथियों, इंडियन न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। नारकुलडांगा 29 नंबर वार्ड काउंसलर श्री इकबाल अहमद के सौजन्य से स्वर्गीय देवव्रत शाह उर्फ दुलाल की याद में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित हुआ। नारकुलडांगा के नेताजी पार्क पार्षद कार्यालय के पास हुआ, जिसमें तकरीबन 150 से अधिक लोगों ने रक्तदान में भाग लिए। आइए सुनते हैं इस अवसर पर 29 नंबर वार्ड के काउंसलर श्री इकबाल अहमद ने क्या लोगों को संदेश दिया, इनकी बातों को सुनते हैं। बंगाल वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? बंगाल वासियों को देंगे, ममता बनर्जी पर भरोसा कीजिए। ममता बनर्जी एक लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता मिसाल का कायम करने वाली नेत्री हैं, जो बंगाल में अमन और सुकून के साथ हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। इसलिए कि ममता बनर्जी पर विश्वास रखना चाहिए, ये माँ माटी मानुष के सरकार पर विश्वास रखना चाहिए। ये वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा जो लगाया जा रहा है, जी क्या कहना? जी, ये तो है ही। मोदी सरकार तो ही चोरों पर कायम है। उसका तो नीति चोरी करना, आवाम को बांटना, इसी नीति पर चला। लेकिन हमारी नेत्री पुरजोर जवाब दे रही है उनके खिलाफ। আমাদের রাজ্যে করতে পারবে না বিজেপি। আর যত দিদি আছে এখানে কেউ দাল গালাতে পারবে না। এটা আমার দিদি নির্দেশ, আমরা দিদি নির্দেশের উপরে চলি। আমাদের মা মাটি মানুষের সরকার, আমরা মানুষকে নিয়েই চলি। এখানে আমরা 29 নম্বর হিন্দু মুসলিম বলে কিছু নেই, আমরা সব একসাথেই আছি। আমি যখন থেকে রাজনীতি করছি এখানে কেউ অনেক লোক চেষ্টা করলো, ভাগ করতে পারলো না। আমরা আছি, হিন্দু মুসলিম সব একটা আছে। এই যে বাংলা বিদ্বেষ বাইরের দেশে থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, এটার ব্যাপারে আপনি কী বলবেন? যে বাঙালি দেখুন, দিদি তো লড়াই করছে, পার্টি গাইডলাইনের হিসাবে চলছে। দিদি লড়াই যা করছেন, দিদি ইনস্ট্রাকশনের উপর আমরা চলছি। আজকে কত মানুষ এই রক্তদানে সামিল হচ্ছে? আমাদের রক্ত এখানে আমরা 150 আমরা মোটামুটি ফলফিল করতে চলেছি। কত বছর করলে এই রক্তদান আপনার? আমার প্রত্যেক বছর করি। এটা করে তো মোটামুটি তো মনে নেই আমার, মনে করলে আমি তো 96-97 কবেতে করছি, মনে নেই। দেখুন, এখানে তো সবাই নিজে নিজে, আমি তো উইকডে, আমি নিজে করেছি, কর্মী দেখে নিই। ইয়াস, আমার মা মাটি মানুষের নেত্রী আমার শিখিয়েছেন, কর্মী সম্পদ আমার এখানকার জনগণ সম্পদ। না, উনি আমার ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট ছিলেন, মারা গেছেন। তার নামে এবার আমি ওনার নামেই করেছি রক্তদান শিবির।